কি কব না মজা মজা Alright guys, so guys मैं आज बनाने से smoke pork तो smoke pork itu ये तेल नहीं itu Dimapur আছে তো बहुत बड़ा smoke কৰিছে গোটেই smoke কৰিছে তো আৰু itu আৰু pumpkin itu একলটো fry কৰিব আৰু beans আছে তো beans লটো fry কৰিব বৰা আৰু itu আছে Yongchak মই itu কি মই senju খাবলৈ মন থকা আছে বুলি senju লগা তো চিলালা তো নাই তো মানে মই itu কি Eromba বনাব আৰু chutney de for spicy মই itu king chilli dalu king chilli কি তো আচাৰ টাইপ দি বনাইছে এটা না আচাৰ টাইপ দি বনাইছে তো itu dalu तो guys मैं इधर बना शुरू करूँ तो प्लीज अपने साइड देखिए so smoke pork pumpkin and beans तीता गुटी green chili tomato तो सब चॉप हो जाए ready to fry और ये ते मैं इधर Yongchak और इधर आलू अंदाली ना तो boil कुटी से for Eromba तो let's start for the fry Hello YouTube family, welcome back to my new video. So guys, आशा আছে কিছু মনৰ ভাল থাকিব কই না and guys মই এটা দিল্লী তে আইনা আছে দিল্লী তে পৌঁছিছে কম মই আৰু আজি মোলা mukbang তো আছে আজি মই খাবলৈছে pumpkin তে dry pork আছে dry pork আৰু আখুনি অলপ দালিছে আৰু তিতা গুটি মৰচা আৰু Yongchak লা Eromba তো guys itu আপনি ভিডিওত দেখিছে বলা তো itu মই ডিমাপুৰ পৰা আনিছে तो बेसी टेस्टी होला छ और बेसी सिंपल আছে और टेस्टी होला छ আজি mukbang तो गाइस शुरू करबो चलो लेट्स स्टार्ट फुसु पे खाने दे भूख लगी है so open your first bite and কি কব না মজা আপনি डेफिनेटली ट्राई করেছি ভালো লাগে मजा आ गया
Ah. Ah. Eromba bi. Number one. Guys, this time to tira guri to my ada guri de. Last time to khatam de puka la din ne ida boy khai. To ne ita to pura paaya. Jala se.
Okay guys, so itu takje mula ajira mukbang ajira mula this to ta I hope sob manu khushi paise hoina and morom paise gole to please subscribe koribi aur share koribi apnar friends sati sob ke aur please morom pa like koribi guys video okay so that moi all motivate ho ki mura video apni khushi paise hoina and guys apni itu pore dekho pai hola apni video sai holi apni subscribe na kore to please morom pa apna ge hat dhuri na koi ase amar hat juri na koi ase ki morom pa subscribe kori dibi और प्लीज मोरम पर सपोर्ट कर दिबी गाइस और मोरम आपने कमेंट की আছে আপনি লিখি দিবি সো দ্যাট মই টু ইউ নো মই আইডিয়া পাই যাব কি মই কি খাইলে মানে কি আপনি সাবলে মন আছে কইনা and second thing guys moi mula update like mula channel laga in a short video khan moi Instagram te dalu ki moi bi kam te oro busy hoina plus mula buni laga shadi han te jaine moi oro busy hoise to unfortunately moi bi video to बनाओ पारा नहीं मतलब सबसे लॉन्ग टाइम पीछे ना बनाई से तो गाइस मुझे तो कोशिश करूँगा इन 2025 ते गलती कुछ नहीं की 2025 हो 2025 से मुझे भी तो रेगुलर करूँगा वीडियो के रेगुलर बनाओ लेना वीडियो के तो गाइस इतो আছে আজিৰ মোৰ ভিডিও তো মৰম বা খুশি পাইছে বুলি তো লাইক কৰিবি again subscribe কৰিবি আৰু support কৰিবি guys তো লগ পাও in the next video so तब तक के लिए guys जय हिंद bye bye